हेलो ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईएसपी को स्वागत। काली आम डिस्कसन करथिले थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो 50 टा क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट डिस्कसन करिया 50 टा रो। ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର। ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଶୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଶୋ କରୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ନା थ्री फेज इंडक्शन मोटर 50 ଟା क्वेश्चन ଯାଇଥିଲା। 50 ଟା ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯିବା। 50 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ड्यूअल स्टार्टर। कहला अदर को स्टेटमेंटटा रॉन्ग अछि बा भूल अछि ड्यूअल स्टार्टर ପାଇଁ। ऑप्शन ए कहला स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। ता कहया कथा जे स्टार्टिंग टॉर्क समान हबो फुल लोड टॉर्क सहित। ऑप्शन कहला बी दिस मेथड इज सिंपल। सोडू ना सिंपल नहीं। दिस मेथड इज कॉस्टलिस्ट। এটা সিম্পল ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଫୁଲ ଲୋଡ୍ ଟର୍କ ଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ରଙ୍ଗ କୋଉଟା ନା ଦିସ୍ ମେଥଡ ଇଜ କଷ୍ଟଲାଇଜ୍ଡ। এটা କଷ୍ଟଲାଇଜ୍ଡ ନୁହେଁ। ତାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡ୍ୟୁଅଲ ଷ୍ଟାର୍ଟର କୋଉଠି ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା ଡ୍ୟୁଅଲ ଷ୍ଟାର୍ଟର 5 HP ମୋଟର ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। Which of the following is incorrect for squirrel cage induction motor compared to slip ring induction motor? से कहला which of the following incorrect स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर और कंपेयर करिबा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भितरे। ऑप्शन ए कहला पावर फैक्टर इज हाई कार स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर और कंपेयर करिबा स्लिप रिंग इंडक्शन भितरे पावर फैक्टर कोन इज हाई ना पावर फैक्टर हाई नुहे। स्टार्टिंग करंट इज हाई और स्टार्टिंग करंट यार हाई अछि कि स्लिप रिंग रा कपल लॉस आर हाई। ऑप्शन होची सी। नेक्स्ट जीवा 51 52 question. Which of the following application is used to only for slip ring induction motor? आमे slip ring induction motor को ପାଇଁ ଆମେ यूज करछु ना हाई स्टार्टिंग ପାଇଁ। हाई स्टार्टिंग जोट दरकार सेटा ଆମେ यूज करछु slip ring induction motor। एथरे हाई स्टार्टिंग कोड अछि। ऑप्शन ए कोन फैन एटा हाई स्टार्टिंग। ऑप्शन बी क्रेन्स होछि हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ऑप्शन सी कहला लेज मशीन। ऑप्शन डी कहला प्रॉफिटिंग मशीन। आमे जानछु हाई स्टार्टिंग माने क्रेन्स रे यूज करछु। इन द सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर द डायमीटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट द से कहला सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। एटा जदि इंडक्शन मोटर सर्कल डायग्राम थिबो अथवा जो डायमीटर जदि थिबो से कोन होछि ना एटा रोटर करंट ପାଇଁ यूज करछि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जीवा in an induction motor rotor slot are usually not quite parallel to the shaft but are given a slight screw। ता कहया था जो रोटर रेजिस्टेंस जो अछि एटा काहे स्लाइट स्क्रू टाइप दउछि टिके टिके बंका टाइप दउछि। यदि रोटर रेजिस्टेंस थिबो से स्लाइट को ପାଇଁ दउछि। ऑप्शन ए कहला टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हम्प। एटा कोन मैग्नेटिक हम्प ପାଇଁ रिड्यूस करूछि। हां एटा मैग्नेटिक हम्प ପାଇଁ भी रिड्यूस करूछि। टू रिड्यूस द लॉकिंग आउट टेंडेंसी ऑफ द रोटर। लॉकिंग माने कोन रोटर आउ स्टार्टर भितरे मैग्नेटिक लॉकिंग करूछि कि प्रोवाइड करिया ପାଇଁ बंद करूछि कि ना हां रिड्यूस करूछि माने अपोजिट माने कम करूछि कि ना हां। ऑप्शन ए रहउछि सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी कहला देखिदबा कोन कहला ना टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटर मोटर ऑफ द मोटर और स्पीड की इंक्रीज करूछि ना ना कौन करछि ना टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हम को रिड्यूस करूछि और रिड्यूस द लॉकिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोटर को भी लॉकिंग टेंडेंसी को देखो। 55 नंबर क्वेश्चन ऑफ एन इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस वोल्टेज मींस इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस वोल्टेज मींस कोन ना रोटर इनपुट इन वाट्स। नेक्स्ट जीवा
ଏଇଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 56 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। କହିଲା ଦ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ନିୟରଲି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟରର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ନା 80 ରୁ 90%। ମାଉସଟା ଚାଲୁନି। ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ। ହୁଁ 56 क्वेश्चन देखो। तो efficiency of induction motor can be expected to the is nearly कौन efficiency induction motor efficiency केते ना मैं जानि छु 80 ରୁ 90%। जदि हम ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर efficiency देई थांता ताले हम कहि थांतु एटा नियरली 95 ରୁ 98%। मन रखो efficiency सब efficiency में कहूँ और डिस्ट्रीब्यूशन रो जदि देई थांता efficiency ना 50% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कथा कहूँ। आउ जदि आइडियल ट्रांसफार्मर देई थांता आइडियल ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी केते ना 100%, नियरली 100% बा 100%। जदि इंडक्शन मोटर पचारची एफिशिएंसी केते ना एटा होची नियरली 80 ରୁ 90%। एफिशिएंसी पूरा मन रखिए। जीवा नेक्स्ट। अब हां एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन कहला ना आउटपुट बाय इनपुट into 100 বা input minus loss divided by input into 100 भी कहि परिबा। जीवा the cause of crawling in induction motor is कौन crawling कौन जदि सपोज मोर इंडक्शन मोटर जदि 35 आरपीएम रे चलुची जदि मोर क्रोलिंग होची क्रोलिंग माने 1/7 1/7 1/7 ता माने जदि मोर 35 आरपीएम चलुची ताले 1/7 क्रोलिंग हे जियो माने 35 ना 5 आरपीएम को पळे आसे माने भाबो जदि मोर इंडक्शन मोटर क्रोलिंग हैला कोन हबो ना 35 आरपीएम जदि चालुथिबो मोटर ताले क्रोलिंग जदि हबो ना 5 आरपीएम रे मोटर चलिबो। कोन कहला द कॉज ऑफ क्रोलिंग द इंडक्शन मोटर इज कोन ना हमिंग डेवलप्ड इन द मोटर ता माने कोन क्रोलिंग हेले मोटरटा द स्पीड कमी जिवे लिखा है जिवे देखो द क्रोलिंग इज इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू हमिंग ऑफ द डेवलप्ड इन द मोटर the induction motor is running stable at a very low speed कौन है जीवन ना very low speed मोर 35 आरपीएम जदी मोटरटा रन करथबा जदी क्रोलिंग हला 1/7 ते ताले मोर 5 आरपीएम रे मोटर आसी रन करिवो। जीवन नेक्स्ट 58 in case of induction motor change of 5% in the applied voltage will result in the change of dash percent in the rotor torque से कहला in case of induction motor जदि induction motor रे change have 55% in the applied voltage will result in case of dash percent of the rotor torque। இந்த ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କରିବା ମୁଁ ଏମିତି କହି ଦଉଛି ଭର୍ବାଲିରେ ଟର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ରୁ v ସ୍କ୍ୱାର ର ଆଉ पर यूनिट चेंजिंग ऑफ टॉर्क होची del t by t चेंजिंग टाइम ऑफ टाइम आउ टॉर्क डायरेक्शन वोल्टेज स्क्वायर इन द टाइप ऑफ फार्मूला अछि आउ व्हाइट बोर्ड रे हमर खाली प्रॉब्लम करा जाउछि कोई रेट हबनी करिवे इन द प्रॉब्लम सब तापर छोटू कहला 59 ये 3 फेज 415 वोल्ट 415 वोल्ट इंडक्शन मशीन operating on 50 hertz supply has a speed of 5% total number of complete rotation made by rotor voltage per unit is केते से फ्रीक्वेंसी दे देला केते ना 50 hertz आउ स्लीप रो परसेंटेज दे देला 5% टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन मेड बाय रोटर वोल्टेज पर मिनिट पचारिची जदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी होजी मोर 50%
परसेंटेज स्लिप होची 5%। रोटर फ्रीक्वेंसी हमें जानिछु के फार्मूला कोन ना रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी ता फार्मूला अछि। अच्छा स्लिप मोर केते देथिला ना 0.5% जदी 5% बाय 100 हम करिवि 5% 5 बाय 5% एंड 5 बाय 100 तानु कोन होइजु ना 0.05 स्लिप हे जीवो ता रोटर फ्रीक्वेंसी केते हबो ना s इनटू फ्रीक्वेंसी सोडू स्लिप 5% रे जदी 5 बाय 100 करदि केते हला ना 0.05 इनटू फ्रीक्वेंसी केते ना 50 ताको जदी मु मल्टीप्लाई करिवि ताले ऑप्शन हमर हबो करेक्ट ऑप्शन हबो ए 150 जीवा जीवा नेक्स्ट ना का किसी डाउट रहिला एटा ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସରି ଚାଲୁନି କଣ the synchronous speed of an induction motor reverse the speed of the से कहला जदी synchronous speed induction motor जदी refer the speed reverse करिया कोन करियो गला rotating magnetic field आउटर दिया माउस चालू ठीक 60 number question. The synchronous speed of induction motors refers to the speed of the से कहला synchronous speed of induction motor refer the speed of कौन होबो ना rotating magnetic field नेक्स्ट जीवा the speed of rotor of induction motor is से कहला the speed of rotor of induction motor कौन ना same as synchronous speed एटा कौन synchronous speed सहित समान b कहला higher than synchronous speed एटा कौन higher than ठाରୁ अधिक synchronous speed ऑप्शन सी कहला lesser than the synchronous speed एगो less होची synchronous speed ना हां the speed of rotor of induction motor nr सबले पई ns ठारू कम थिबो ऑप्शन होची सी ns सबले बड़ थबो nr टा कम थिबो जीवा नेक्स्ट 63 rotor bar of squirrel cage rotor are sometimes skewed से कम में किछि टिके skewed combined होची ना to prevent a rotor from aligning and locking up with starter ना हाँ एटा भी ठीक अछि prevent a rotor from aligning and locking up the with starter ऑप्शन बी कला टू गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क हाँ एटा यूनिफॉर्म टॉर्क भी दउची ऑप्शन सी कला टू रिड्यूस द हमिंग नॉइज को भी रिड्यूस करछि जोटा वाइब्रेट नॉइज है मोटरटा गुं टाइप रे चले वाइब्रेट टाइप रो से सेही नॉइज हाँ ठीक अछि आ उस कोन ना ऑल ऑफ दिस ऑप्शन राइट आंसर जीवा 64 the frequency rotor frequency of the rotor current in an induction motor is given by the expression s slip s होची s माने कोन स्लीप आ f होची सप्लाई फ्रीक्वेंसी एटा कोडा इक्वेशन एटा जे थ्योरी पढ़थबो जे एटा कहि दबो एटा होची रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमें जानिचू स्लीप टाइम्स इनटू फ्रीक्वेंसी एटा ऑप्शन कोड ना ऑप्शन होची डी जीवा 65 which of the following statement is false for a screwing of motor bar or squirrel cage induction motor पचला को स्टेटमेंट टा false अछि screwing of a squirrel cage induction motor पाई ऑप्शन ए कहला it prevents cogging ऑप्शन बी कहला it increase the starting torque हां एटा increase the starting torque जी करूनी किंतु हमर कहछि false कोटा ना एटा होछि false आउ सब ठीक अछि a screwing of the rotor कोन कहछि ना it produce the uniform torque to prevent clogging to reduce the motor hum during the in operation reduce करिवा and to reduce the magnetic locking of the starter and rotor reduce करिवा magnetic locking and starter and rotor जीवा 66 question for the speed of a control purpose pole changing method can be adapted for जो कहला speed of control purpose ପାଇଁ pole changing method हमें कोथरे यूज करछु हमें जानिछु
हमर अछि कोन दी प्रकार रोटर अछि स्लीपिंग इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को टाइप मोटर रे हमें पोल चेंजिंग मेथड टा यूज करछु हम को थरे ना स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रे हमें पोल चेंजिंग मेथड टा यूज करछु नेक्स्ट जीवा ना कार किसी डाउट अछि कमेंट करो हाँ 68 in a three phase induction motor which of the following statement is false से कहला थ्री फेज इंडक्शन मोटर भितरे ए जो स्टेटमेंट देइछि आदर कोटा भूल अछि ऑप्शन ए कहला द स्लिप स्पीड इज द सिंक्रोनस स्पीड means the rotor speed से कहला स्लिप स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड means the rotor speed एटा कोन ठीक अछि हां एटा ठीक अछि as the rotor is loaded the slip is decreased यदि लोड यदि मोटर the rotor is loaded रहइबो the slip is decreased एटा भी ठीक अछि the frequency of induced rotor emf increase with load of on the rotor the frequency of induction rotor emf increase the load of on the rotor एटा भी ठीक अछि किंतु से कहला false कोटा ना ऑप्शन बी as the rotor is loaded the slip is decreased जीवा ना कर किसी डाउट अछि The starting torque of a simple squirrel cage motor is कौन starting torque of simple squirrel cage induction motor starting torque low रहइबो आ slip ring induction motor रो starting torque टा कौन रहइबो ना हाई रहइबो जीवा नेक्स्ट The speed of induction motor से पता the speed of induction motor कौन ऑप्शन ए कहला decrease too much with the increase of load decrease होउची too much with the increase of the load but option B कहला increase with the increase of the load increase with the increase of the load यदि speed increase होउची ता load कोन increase हबो ऑप्शन सी कहला decrease slightly with the increase in load यदि increase in load यदि increase ହେଲା ताले speed कोन हबो ना slightly decrease हबो ऑप्शन होचे एरा करेक्ट ऑप्शन जिबा 21 नंबर स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कौन कहला स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर कौन ऑप्शन ए कहला इंसेट द रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट इंसेट रेजिस्टेंस इन द स्टार्टर सर्किट এটা কোন রেজিস্ট্যান্স আমি স্টার্টার সার্কিট ব্যবহার করছো না ইনসেট রেজিস্ট্যান্স আমি রোটর সার্কিট ব্যবহার করছো অপশন সি কলা অ্যাপ্লাই রিডিউস ভোল্টেজ অন রোটর আমি কোন অ্যাপ্লাই যে ভোল্টেজ রিডিউস পাই আমি কোন এই রোটরে ব্যবহার করছো না apply reduce the voltage to starter ଆମେ starter ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯିବା 72 ନମ୍ବର the starter core of induction motor is made of ସେ ପଚାରିଲା starter ର core କୋଉଥରେ ତିଆରି ନା silicon steel stamping ରେ ଆମର starter ତିଆରି ଯିବା in which of the following motor external resistance can be added to start the motor से कहला which of the following motor एथर को motor अछि external resistance can be added हमें added करि परिबा start the motor start कला बळे को resistance हमें जान स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर रे हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करिबा आ स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर सबल पई स्टार टू डेल्टा कनेक्शन रहइबो ऑलवेज एटा को मोटर ना स्लीपिंग इंडक्शन मोटर ऑप्शन यार बी करेक्ट आंसर जिबा हां स्लीपिंग इंडक्शन मोटर टा कोन ना हाई स्टार्टिंग टॉर्क रे हमें यूज करछु 74 in a single phasing of three phase motor occur the under running condition it dash से कहला single phasing of a three phase motor occur under running condition it dash कौन कहला ऑप्शन ए will stop immediately जेतले सिंगल phasing शो हबो थ्री फेज मोटर रे अंडर रनिंग कंडीशन कोन हबो will stop immediately ये कोन immediately stop हबो ऑप्शन बी कहला will keep running through with slightly increased speed से कहला रनिंग थ्रो बेले स्लाइटली इंक्रीज हबो कोन स्पीड ऑप्शन सी कहला may either stop or keep running depending on the load carried by it এটা হচ্ছে অপশন সি হচ্ছে करेक्ट आंसर may either stop হবো or keep running depending on the load carried by it
ଯିବା ନେକ୍ସଟ। Calculate the slip in induction motor 4 pole 50 Hz rotating at 1400 rpm। ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ 75 ଦି ପ୍ରକାର କରିହବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବି ଟିକେ ରୁହ। ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବି ନା ପୋଲ ଦେଇଦେଲା ମତେ କେତେ ନା 4 ପୋଲ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଇଦେଲା କେତେ ନା 50 ହର୍ଟ୍ଜ, ଆଉ ଏନଆର ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ନା 1400 rpm। ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଓପନିଂ କରିବେ। ସିncronous ସ୍ପିଡ ପଚାରିଛି ଆମେ କେତେ ନା ns ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ନା 120 f/p। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 120 into f ହଉଛି କେତେ ନା 50 ଡିଭାଇଡେଡ୍ p ହଉଛି କେତେ ନା 4, 4 କାଟିଲେ 120 କୁ 30, ଏଟା ns କେତେ ଆସିଯିବ ନା 1500 rpm। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆଉ ଥରେ କରିବି କମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ 1500 rpm। ତାପରେ ସ୍ଲିପ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଥିଲା। ସ୍ଲିପ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ଲିପ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ns ମାଇନସ nr ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ns, ଆଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ 100 ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲି। ns କେତେ ନା 1500 rpm ମାଇନସ କେତେ nr କେତେ ନା 1400 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କେତେ ns କେତେ ନା 1500। ସ୍ଲିପ ର ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ ମୁଁ 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଥିଲି, ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ ନା 6.6%। ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ କରିବା, କେବେ ୱରିଡ୍ ହବନି। ଆଇଟିଆଇ ଲେଭେଲରେ ବି ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଆସୁଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଆସୁନି। କରିବା ଆମେ 76 the effect of increasing the length of the air gap in an induction motor will be to increase। ସେ କହିଲା the effect of increasing the length of the air gap, ଯଦି air gap ର length ଯଦି increase କରିବା in an induction motor ରେ will be increase, କୋଉଟା increase ହବ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ କରେଣ୍ଟ ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଯଦି ଏୟାର ଗ୍ୟାପ ମୋର ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜିଂ କରେଣ୍ଟ ବି ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। What is the cause of running a three phase induction motor in reverse direction? ସେ କହିଲା what is the cause, କୋଉ କାରଣରୁ ମୁଁ ରନିଂ କରିବି ଥ୍ରୀ ଫେଜ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମଟରକୁ ରିଭର୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନ, ନା ସେ ଅପସନ କହିଲା ସପ୍ଲାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ମାନେ ସପ୍ଲାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଠିକ ଠାକରେ ମୁଁ ଦେବିନି, ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ଦେବି। B କହିଲା starting method of the motor is not correct, starting method is not correct, ଏଟା କଣ ଠିକ ହଉଛି? ଅପସନ C କହିଲା one fuse of the supply line blown, ମାନେ ଗୋଟେ fuse କୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ବା disconnect କରିଦେବି blown। D କହିଲା phase sequence of the supply line is got reverse। ହଁ ଏଇଟା ଅପସନ D ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପସନ। ମୁଁ ଯଦି ତିନିଟା ଫେଜ ଅଛି ସପୋଜ ଆର ୱାଇ ଆଉ ବି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଉ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିଲି ସପ୍ଲାଇ ଦେଲି 120 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ପିଡ ଟା ରୋଟେସନ କରିବ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଡିରେକ୍ସନରେ। ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସପ୍ଲାଇଟାକୁ ଆର ୱାଇ ବି ରେ ଦିଟା ଫେଜ କୁ ଯଦି ରିଭର୍ସ କରିଦଉଛି ଆଉ ୱାଇ ଫେଜ ଆଉ ବି ଫେଜ କୁ, ତାହେଲେ ମୋ ମଟର ଟା ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ ଯିବ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟା ବି ମୁଁ 120 ରଖିବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ରନିଂ ଅଫ ଥ୍ରୀ ଫେଜ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମଟର ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ। ମୁଁ ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ ପାଇଁ କଣ କରିବି ନା ଫେଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ ଦ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ ଗେଟ୍ ରିଭର୍ସ, ଫେଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଟା ଯୋଉ ଥିବ ଆର ବାଇ ବି କି ମୁଁ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ ମୋର ଡିରେକ୍ସନ ଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା 78 in a balanced three phase system the voltage are separated by କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେ କହିଲା। ଏ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ରେ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ 120 ଡିଗ୍ରୀ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ରେ, ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବି ରହିବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ 120 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥ୍ରୀ ଫେଜ ର, ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ ର ବି ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ ବି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ 79
A 4-pole 3-phase induction motor has a synchronous speed of 30 revolution per second. कौन कहला चार्टा पोल देछि 3-phase इंडक्शन मोटर आ सिंक्रोनस स्पीड दे देछि कौन दे देछि एनआर दे देछि एनएस दे देछि सिंक्रोनस स्पीड केते देछि ना 30 revolution per second. What will be the frequency of supply to starter? Supply frequency starter पचारिछि केते एमता क्वेश्चन करिया हम ओवरऑल कहि दोछि सिंक्रोनस स्पीड दे देला एनएस होछि 30 revolution per second पोल दे देला चारिटा सप्लाई फ्रिक्वेंसी आगे बाहर करिया पे पड़िबो सप्लाई फ्रिक्वेंसी बाहर करिया पे हेले हम कोन करिवु ना एनएस जो हेछि 30 revolution per second सेकंड पई गोटे मिनिट रे केते सेकंड ना 60 सेकंड revolution per second पई मु 60 गुणिली ए जगह एटा आसला केते ना 1800 आरपीएम स्पीड आसीगला एनएस जेतले 1800 आरपीएम आसी गला ताले NS is equal to 120 by P. NS होची 1800 120 into F into 4 ए 4 टा आसी तो मल्टीप्लाई हबो आ ए 100 टा 1800 into 4 डिवाइड बाय 120 आ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू केते है फ्रीक्वेंसी केते हबो ना 60 हर्ट्ज द 4 रे 100 कोटे काटले 30 आ 00 कटि जीवो 3 काटले 70 18 60 हर्ट्ज जीवा ना कार किसी डाउट अछि ना वॉइस स्लो होछि द स्लीप स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर स्टे बी डिफाइंड एज द से कहला स्लीप स्पीड इंडक्शन मोटर स्टे डिफाइंड केतले करूछि ना ऑप्शन ए कहला नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ना एटा नंबर ऑफ पेयर बाय फ्रीक्वेंसी मु डिवाइड करिवे एटा केबेल हबनी रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड एनआर के बड़ होइतो एनएस ठार एटा केबेल हबनी रोटर स्पीड प्लस सिंक्रोनस स्पीड ना एटा भी हबनी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड मु सबले पई स्पीड केमती कोन स्लीप केमती कोन भाग करे स्लीप स्पीड को एस इज इक्वल टू केत कोन हबो ना एनएस माइनस एनआर ऑप्शन हो करेक्ट आंसर हो डी नेक्स्ट जीवा 21 नंबर क्वेश्चन द प्रिंसिपल of operation of three-phase induction motor is most similar to that of से कहला ए जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो प्रिंसिपल ऑपरेशन टा कहा सहित समान नउछि कहा सहित सिमिलर टू समान नउछि ऑप्शन ए कहला सिंक्रोनस मोटर सहित समान नउछि की ऑप्शन बी कहला रिप्रोशन स्टार्ट इंडक्शन मोटर सहित समान ऑप्शन सी कहला ट्रांसफॉर्मर विथ शॉर्टेड सेकेंडरी माने ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग जो सेंती शॉर्टेड थाए सेंता सहित समान नउछि ना हां ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी सहित ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी शॉर्टेड सहित समान नउछि आ हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम अन्य नाम कोन कहबा ना एटा रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी हम कहि परिबा थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी हम कहि परिबा ऑप्शन डी कहला कोन एटा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कि ना हमें एटा को प्रिंसिपल रे जाउची ना ट्रांसफॉर्मर विथ शॉर्टेड सेकेंडरी प्रिंसिपल रे जाउची नेक्स्ट जीवा कार किसी डाउट अछि तले कमेंट करो 23 number what device has to be added for running three phase 5 hp motor from the available single phase source से कहला को डिवाइस मु एडेड करी रनिंग 3 फेज 5 एसी मोटर पई फॉर अवेलेबल सिंगल फेज सोर्स को मोटरटा तो मु जानि छी स्टार्ट टू डेल्टा एटा तो हबनी इन्वर्टर आ ईपीएस पई एडेड करी रनिंग 3 फेज 5 एचपी मोटर रो अवेलेबल करी सिंगल फेज सोर्स 3 फेज रो सिंगल फेज करी कोन ना इन्वर्टर बा ईपीएस राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हां 86 नंबर देखो प्रॉब्लम हमें करिबा के ओरिड होना जो दुटा तीनटा क्वेश्चन प्रॉब्लम छाडिली खाली प्रॉब्लम हमें व्हाइट बोर्ड रे सॉल्यूशन करिबा 86 कौन कहला which type of starter is recommended for 100 hp 100 hp माने कोन ना हॉर्स पावर और 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर फॉर एग्रीकल्चर वाटर पंप एप्लीकेशन
କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରିକମେଣ୍ଡ କରିବା 100 HP 440 ଭୋଲ୍ଟ ଆଉ 50 ହର୍ଜ 3 ଫେଜ ଷ୍ଟାର କନେକ୍ଟେଡ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ଥିବ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ୱାଟର ପମ୍ପ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ନା ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାଟର ପମ୍ପ ପାଇଁ ଅଟୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର 3 ଫେଜ ଆଉ 100 HP ପାଇଁ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଯିବା ହଁ which of the following is not correct for squirrel cage induction motor squirrel cage induction motor ର କୋଉଟା not correct କୋଉଟା correct କୋଉଟା correct ନୁହଁ ହଁ squirrel cage induction motor କଣ ନା ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେଜ୍ ମୋଟର ହଉଛି କଣ ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ଅପସନ ବି କହିଲା ରୋଟର ବାର ଆର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନା ହଁ ଏଟା ରୋଟର ବାର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ এটা হাই ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ମତେ ତ ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ଜମା ହେଲେ ଲାଗୁନି ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ହବା କଥା ଦେଖିବା ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ଇଏ କଣ ସିମ୍ପଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଁ ଏ ସିମ୍ପଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରୋଟର वाइंडिंग कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द रियोस्टाट फॉर स्टार्टिंग ହଁ ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ରହିଲା ନା ଅପସନ ଏ ହଉଛି ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ନୁହେଁ ଆଟା ଯଦି ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ସ୍ଲିପ୍ ରିଙ୍ଗ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା ଯିବା ମୁଁ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହୁଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରିବେ 89 the difference between the synchronous speed and the actual speed of induction motor is known as ପଚାରୁଛି synchronous speed ଦେଇଦେଲା ଆଉ actual speed ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହୁଛି ନା ସ୍ଲିପ୍ ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ଲିପ୍ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ନା ns ମାଇନସ୍ nr ଯିବା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ବ୍ୟାକଲିସ୍ ନାହିଁ ଲ୍ୟାଗ ନାହିଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଏଲିମିନେଟ କରିକିନା ଆମେ ଅପସନ ଚୁଜ କରିବା 90 number question slip ring induction motor is preferred over squirrel cage induction motor where ସେ କହିଲା slip ring induction motor is prefer କରିବା over squirrel cage induction motor ପାଇଁ କୋଉଟା ନା ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେଜ୍ ମୋଟର ହଁ ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ପ୍ରିଫର ବଦଳରେ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କେଜ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର କାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟର୍କ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଟର୍କ ଇଜ ହେଭି ହଁ ଲୋ ଟର୍କ ଇଜ ହେଭି ହେଭି ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟର୍କ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହଁ ହେଭି ପୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଟର୍କ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କାହିଁକି ନା ଆମେ କ୍ରେନ୍ସ ହୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ଅପସନ କଣ ହବ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ ଯିବା 92 the starter used for slip ring induction motor is starter ଆମେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ऑप्शन ए कहला ड्यूल स्टार्टर ऑप्शन बी कहला रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ऑप्शन सी कहला स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑप्शन सी कहला ऑप्शन डी कहला ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର କୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ୟୁଜ କରୁଛୁ ନା ରୋଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ରେ ଆମେ ଏଟା ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ହବ ଏଇଠି ଆମେ ରୋଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟର ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ରିଂ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମୋଟର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କନେକ୍ଟର ରହିଥିବ ଆଉ ସେଟା ହଉନି ତଥାପି ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପର ଥବ କନେକ୍ସନଟା ଯିବା which of the following speed is called the actual speed in three phase induction motor ସେ କହିଲା which of the following speed ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା following speed ରହୁଛି actual speed of three phase induction motor ऑप्शन ए कहला रोटर स्पीड हाँ एटा रोटर स्पीड ठीक ଅଛି देखिए ऑप्शन बी देखिए कौन कहला ना स्टार्टर स्पीड ना ऑप्शन सी कहला स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ना ऑप्शन डी कहला स्पीड ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द रोटर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जीवा how is the slip ring induction motor connected to the main से कहला किपरि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कनेक्ट करबा मेन को सप्लाई टू स्टार्टर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग शॉर्ट थ्रो द रेजिस्टेंस सप्लाई टू स्टार्टर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग शॉर्ट करिया थ्रो रेजिस्टेंस शॉर्ट करबा ना सप्लाई टू रोटर वाइंडिंग स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्टेड
तापर ऑप्शन सी का rated voltage to starter winding reduce the voltage to rotor. Option D कला supply to both winding while starting rotor winding disconnect after the starting. এটা অপশন কোন কইলা অপশন আর ভুল কইলি এটার হচ্ছে অপশন হবো এ আর কোশ্চেন মু ভুল পড়িଥିଲି কথা हाँ देखिए हाउ मैनी इज द स्लीपिंग इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड टू द मेन से कहला स्लीपिंग इंडक्शन मोटर मेन सहित केमती कनेक्टेड होची सप्लाई टू स्टार्टर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग शॉर्टेड तो द रेजिस्टेंस हाँ हाँ स्टार्टर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग शॉर्टेड रहइबो रेजिस्टेंस सहित जो ऊपर फिगर करथिली ए फिगरटा रेजिस्टेंस एटा होची रेजिस्टेंस सहित शॉर्टेड रहइबो स्टार्टर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग ठीक अछि এটা দেখিবা 95 when the three phase squirrel cage induction motor is started by star delta starter the starting current is reduced to କେତେ time star delta starter to starting current reduce କଣ କରିବ ନା 1 by 3 times ଯିବା next what is the purpose of to conduct blocked rotor test in three phase induction motor କୋଉ କାରଣରୁ ପ୍ରପୋଜ ମାନେ କୌଣସି କାରଣ କୋଉ କାରଣରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ବ୍ଲକ ରୋଟର ଟେଷ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଫେଜ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମଟର ଅପସନ ଏକ ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଫୁଲ ଲୋଡ୍ କପର ଲସ୍ ହଁ ଫୁଲ ଲୋଡ୍ କପର ଲସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ରୋଟର ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଅପସନ ବି କଲା ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ମେକାନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଲସ୍ ନା ଅପସନ ସି କଲା ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଇକ୍विଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଦ ରୋଟର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଠିକ ଏଟା ବି ନୁହେଁ ଅପସନ ଡି କଲା ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦ ରୋଟର to determine the torque of the induction motor and option होची A correct answer ଯିବା if two phase of the supply are interchange what will the happen the three phase induction motor से कहला जब दीटा फेज को मु सप्लाई इंटरचेंज कर दे दीटा फेज में यदि मु इंटरचेंज कर देबी ताले थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन हबो ऑप्शन ए कहला तो मोटर रोटेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन मोटर कौन रिवर्स डायरेक्शन में बुलिबो the motor winding will be burn motor winding कोन जळी जीवो तो motor will run slowly motor कोन बुलिबो slowly बुलिबो the motor will not run motor कोन बुलिबोनी हमें जानिछु थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो आर वाई बी जदि मु दीटा फेज इंटरचेंज करिवि এই y ଆଉ b की जदि y के एपट नेली r y एंती आर्टिकल r y एठी जदि मु b लिखिली ताले कोन हबो ना द मोटर रोटेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन मोटर बुलिबा किंतु रिवर्स डायरेक्शन ऑप्शन ए होचे यार करेक्ट आंसर जिबा 98 star delta starter in three phase induction motor is used to mainly to से कहया था स्टार डेल्टा स्टार्टर थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमें कौन पाई मेनली यूज करूछु ऑप्शन ए कला रिड्यूस द स्टार्टिंग स्पीड हमें कौन स्टार्टिंग स्पीड पे रिड्यूस करूछु स्टार्टिंग स्पीड रिड्यूस करूछु ऑप्शन बी कहला रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क हमें कौन स्टार्टिंग टॉर्क को रिड्यूस करूछु ऑप्शन सी कहला रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट हां हमें स्टार्टिंग रिड्यूस करूछु स्टार्टिंग करंट पे जीवा नेक्स्ट 99 question देखो what is the approximate efficiency of a 50 hertz 6 pole 3 phase induction motor running at 900 rpm से पचार जी efficiency केते approximately efficiency केते मु एठी एटा फार्मूला लिखुची सब पे मन हित मैं कहूची दीटा पोल जदी देई थबो ऑलवेज 300 rpm हबो एटा मन रखि तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट नल सबोड पई तमे ns इज इक्वल टू 120 f by p पको थबो 4 पोल पई हमर केते हबो ना 1500 rpm 2 फिर दीटा पोल पई 3000 rpm चारटा पोल पई 1500 rpm छटा पोल पई हमर हिजो केते ना ना 1000 rpm माउसटा गला हां छटा पोल पई हमर हिजो केते ना 1000 rpm आउ आठटा पोल पई हिजो केते ना 750 आई थिंक এই তিনটা না চারটা মনে রাখিথেবে তাহলে ডাইরেক্ট পকেইবি কেতে এটা দেই দিছি रोटर स्पीड दे देछि 900 rpm मु डायरेक्ट पकई थांती ns सेरा होछि केते ना 6 पोल पई मु मन रखि जी मन कर 1000 6 पोल पर 1000 1000
माइनस 900 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 डायरेक्ट आसता 90% शीघ्र हम आ जदि मोर स्पीड जदि ये जो 6 पोल केते स्पीड रे 1000 आरपीएम जदि मोर मन नहीं ताले मु प्रथम बाहर करथि कोन ना एनएस इक्वल 120 एफ बाय पी एनएस बाहर साइला परे तार एफिशिएंसी पाई मु बाहर करथि एनआर डिवाइड बाय एनएस तार 900 बाय 1000 इनटू परसेंटेज बाय 100 90% आ मु डायरेक्ट एठी काई न करथांती एमति रे जिबा currency doubt is tale pachara. The relation of the torque developed in an induction motor and the supply voltage V is the given axiomatically. Option A is 2 proportional to the root V, 2 proportional to the voltage, 2 proportional to the voltage of square, 2 proportional to 1 by V square. The option is 2 proportional to the V square. Next. In a three-phase induction motor started by dual starter, protection against a short circuit is given by the dash. Now option A कहला overload relay ना no volt coil प्रोटेक्शन करछि ना बैकअप फ्यूज हम जानिछु प्रोटेक्शन मोटर पई एरा होजी बैकअप फ्यूज ना ऑप्शन डी कहला सिंगल पासिंग प्रिवेंटर एटा तो नो वोल्ट कहले एटा एनो इनवेस होछि स्टार्टर पई ओवरलोड रिले हमर रिले कम पई ओवरलोड रिले यूज करिवा एरा ऑप्शन होजी बैकअप फ्यूज पई हम यूज करछु जिबा नेक्स्ट cycle. A three-phase 400 volt 50 Hz induction motor has the rated speed is 715 rpm. Rated speed जो दे देला एटा कौन देला rated speed. How many pole are there in the machine? पचाजी केतुटा पोल अछि machine मु कहउतली एस्ट्रोमेटिकली 750 माने धरि नब 8टा पोल आ जदी 3000 ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍ପିଡ ତାହେଲେ କେତେଟା 3000 ସ୍ପିଡ ହେଇଥିଲେ କେତେଟା ପୋଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଦିଟା 750 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲେ କେତେଟା ନା 8ଟା ଆଉ ଯଦି 1500 ଆରପିଏମ ରେ ସ୍ପିଡ ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ପୋଲ କେତେଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନା 4ଟା ମୁଁ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବି କଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବି କଣ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲି 8ଟା ପୋଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା The main reason why the rotor of induction motor run in the same direction as the rotating stator magnetic force is to meet the requirement of dash. से कहया था main reason the rotor induction motor run in the same direction. The rotating stator magnetic force is meet the requirement of एटा कौन होजी ना लेंस लॉ कौन होजी ना अपोज करियो डिरेक्शन जीवा the main reason of the induction motor runs in the same direction as the rotating stator magnetic force is to meet the requirement of Lenz law कौन कहला दी देखि दबा Lenz law state that the direction of the electric current induced in a conductor by changing magnetic field is changing magnetic field such that the magnetic field created by the induced current oppose changing the initially magnetic field. Lenz law कौन कहूची ना oppose changing initially magnetic field. Induced current को oppose करिवो initially magnetic field. Next ଯିବା हाँ ଆଉ Lenz law এই ফর্মুলা মনে রাখতে হবে E is equal to minus n d5 by dt এই যে মাইনাসটা হটি যাইতান্তা তাহলে এটা কোন হইতান্তা না ফারাডে ল হইতান্তা ফারাডের ফার্স্ট ল 104 number question in which of the following motors external resistance can be added to start the motor से कहला को मोटर रे हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करिबा मोटर को स्टार्ट करिया पई ऑप्शन ए कहला साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर ना साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करिबा कि ना ऑप्शन बी कहला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हां स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमें एक्सटर्नल
रेजिस्टेंस ऐड करिबा स्टार्ट द मोटर मोटर स्टार्टिंग करिया में ऑप्शन सी कहला स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर ना ऑप्शन डी कहला ये वुंड रोटर सिंक्रोनस मोटर ना ऑप्शन बी होजी स्वीपिंग इंडक्शन मोटर आम यूज करछु कोन पई ना रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करछु मोटर को स्टार्ट करिया पई जीवा नेक्स्ट ना कार किसी डाउट अछि 105 रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन्स ऑलवेज डैश से कहला रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन्स ऑलवेज कोन करिवो मु जानि जी एनआर सबल पई एनएस ठारू कम रे रहइबो मानकर एनएस यदि मोर 1500 आरपीएम हैला ताले एनआर हबो मोर केते ना 1450 1475 पाखा पाखी जीवो ताले ऑप्शन देखिबा आड सिंक्रोनस स्पीड ना सिंक्रोनस स्पीड हबन आड मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड मोर देन सिंक्रोनस स्पीड सब रोटर स्पीड को मोर देन सिंक्रोनस स्पीड हबो एटा भी हबन आड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड हां लेस देन सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड थारु टिके कम चलिबो यदि सिंक्रोनस स्पीड मनकर 1500 आरपीएम हुए ताले रोटर फ्रिक्वेंसी मोर केते हबो ना 1450 रु 1475 भितर बुलिबो नेक्स्ट जीवा ना कार किसी डाउट अछि ताले पचरा एंदा प्रॉब्लम करबा 197 क्वेश्चन देखो ये 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एचपी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय यूजिंग से कहला 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एचपी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अछि हमें ताको को तरीके रे स्टार्ट करिबा ऑप्शन ए कहला ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज करिबा ऑप्शन बी कहला 4 पॉइंट स्टार्टर यूज करिबा ना 4 पॉइंट स्टार्टर हम कोड यूज करछु ना मोटर रे को मोटर रे ना डीसी शॉर्ट आउ डीसी कंपाउंड मोटर रे एटा कोन डीसी रा सुजी एटा बा 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 पॉइंट स्टार्टर हम कोड यूज करछु ना शॉर्ट आउ क्यूमुलेटिव रे शॉर्ट आउ कंपाउंड मोटर रे ड्यूल स्टार्टर हां ड्यूल स्टार्टर हम यूज करछु 3 पॉइंट स्टार्टर ना 3 पॉइंट स्टार्टर नुहे ऑप्शन होची यार सी होची राइट आंसर कार किसी डाउट अछि तले को उधर कहबी से कहला 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एचपी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड यूजिंग तो हम स्टार्ट करे पे को मेथड हम यूज करछु ऑप्शन ए कहला ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑप्शन बी कहला 4 पॉइंट स्टार्टर ऑप्शन सी कहला डीएल स्टार्टर हमें को टाइप स्टार्टर यूज करछु ना डीएल स्टार्टर नेक्स्ट जीवा आउट मन रखता हूं 5 एचपी इंडक्शन मोटर आमे डीओ स्टार्टर तार रेटिंग केते ना 5 एचपी आउ स्टार डेल्टा स्टार्टर केते ना 5 एचपी टू 20 एचपी इंडक्शन मोटर आउ ऑटो ट्रांसफार्मर आर यूज केबे करछु ना मोर देन 20 एचपी मोटर एटा मन रखता एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए बॉक्स टा मन रखता जीवा 108 नंबर क्वेश्चन starting current of 3 phase squirrel cage motor is dash ये कहला starting current हो 3 phase induction motor केते ऑप्शन ए कहला 1.5 times of the rated current ऑप्शन बी कहला less than the rated current ऑप्शन सी कहला 5 to 6 times of the rated current ऑप्शन डी कहला equal to rated current मु जानि छी 3 phase squirrel cage motor होची starting current कोन हबो ना 5 to 6 times of the rated current जीवा नेक्स्ट in a induction motor if the number of pole is double the speed will be यदि number of pole यदि double हैला speed कोन हबो ना हाफ हबो जीवा नेक्स्ट सिकला how many contactor are used in automatic start delta starter automatic start delta starter केतेटा contactor अछि केतेटा अछि contactor ना तीनटा contactor अछि हम जानछु स्टार डेल्टा माने आरवाई बी तीनटा फेज थबो माने तीनटा contactor थिबो जीवा 111 slot size of deep bar cause induction motor is the ratio of slot size कहला slot रो size deep bar केज रो इंडक्शन मोटर केते अछि ना 12:1 एटा मन तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा प्राय मैक्स
प्राय मक फक जदि देखिए दौथो भी आसथिबो 112 नंबर द स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज मेड फॉर से कहला स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्टर कोउथरे तयारी ऑप्शन ए कहला कॉपर रे तयारी ऑप्शन बी कहला सिलिकॉन स्टील रे तयारी ऑप्शन सी कहला कास्ट आयरन ऑप्शन डी कहला एल्युमिनियम कोउथरे तयारी ना सिलिकॉन रे तयारी सडू 13 नंबर देखिए स्लिप रिंग मोटर इज गिवन प्रेफरेंस ओवर स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर ओनली व्हेयर डैश स्लिप रिंग मोटर इज गिवन प्रेफरेंस हमें कोथरे हमें प्रेफरेंस करजु स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर ओनली व्हेयर स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर पई नथिबा हम स्लिप रिंग मोटर पई यूज करजु हमें जानिजु स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आसला माने हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड आउ स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर माने लो स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड हमें जे लो स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड रो हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड जदि हबो ताले हमें कोन करिया स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिबा ताले ऑप्शन ए रा करेक्ट आंसर कोन ना ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमें यूज पई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करू आ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कोड यूज होची ना क्रेन से लिफ्ट आउ एलिवेटर इट इज से कहला what is the speed of a motor is stand still then it is sleep will be केते stand still condition रे हम जानिजु ns हम स्लीप रो फार्मूला कोन ns minus nr divided by ns स्लीप रो फार्मूला s is equal to अच्छा जदि मोर स्टैंड स्टिल कंडीशन माने कोन रोटर रो स्पीड 0 ता माने एन ns माइनस 0 nr होची 0 डिवाइडेड बाय ns ता माने कोन ns बाय ns केते ना 1 आ परसेंटेज बाय मु 100 मल्टीप्लाई करथांती ता माने एठी मु 100 मल्टीप्लाई करली ताले केते हबो ना 100% होची करेक्ट आंसर यदि मु 100 मल्टीप्लाई करिवि ns by ns is equal to 1 ताले एडी जो मल्टीप्लाई करथन 100 ताले कोन ना 100% जीवा नेक्स्ट ना कार किसी डाउट अछि 115 in a three phase motor starter where is the push button always connected से कहला थ्री फेज मोटर रे स्टार्टर जो अछि हमें तो स्टार्टर रो पुश बटन हमें तो किपर को टाइप रो हमें कनेक्टेड करछु सीरीज कनेक्टेड करि परिबा ना पैरेलल कनेक्टेड करि परिबा ना जो सब ऑप्शन देछि देखिबा ऑप्शन नै कहला पैरेलल टू पुश ऑन पैरेलल हम यूज करि परिबा ना ऑप्शन बी कहला पैरेलल विथ एनवीसी कहले नो वोल्ट कहले पैरेलल हम यूज करिबा ना ऑप्शन सी कहला इन सीरीज विथ कंट्रोल सर्किट हां हमें कंट्रोल सर्किट द्वारा हमें सीरीज रे यूज करि परिबा ऑप्शन होची सी आर करेक्ट आंसर जीवा 116 नंबर क्वेश्चन रोटर एंड स्टार्टर ऑफ इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ से कहला रोटर आ स्टार्टर होची इंडक्शन मोटर मेड ऑफ कोथरे तयारी ना लैमिनेटेड कोर रे हमर तयारी जीवा लैमिनेटेड तयारी हमें कोन पे करछु ना एटा हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पय हमें लैमिनेटेड रे तयारी करछु 117 नंबर क्वेश्चन जनरली इन थ्री फेज स्क्वारल केज इंडक्शन मोटर फुल लोड करंट इज केते हमें जानिछु थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो जनरली 3/25 और आपको हमें यदि डिवाइड करबा केते हो ना 1.5 टाइम्स ऑफ द रेटेड एटा मन रखते बेटा आप पूर्व क्लास रे भी कहितली थारे स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर एट नो लोड इज केते नो लोड रे स्लीप रो वैल्यू केते ना 1% जीबा स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर ऑफ फुल लोड रे केते ना 5% एटा ही मन रखितो स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर होजी फुल लोड रे 5% और नो लोड लेस देन 1% जीबा why starter lamination necessary से कहला काहे कि हमें स्टार्टर को lamination करूछ ऑप्शन ए कहला when the motor operate from direct current supply and the flow is alternating ऑप्शन बी कहला
when the motor is operated from direct current supply, and the flow of is constant. Option C कहला when the motor is operated from alternating current supply and the flow is constant. Option D कहला when the motor is operated from alternating current supply and the flow of alternating current. Option होची D. ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଲାମିନେସନ କରୁଛୁ ନା the motor is operated from alternating current supply and the flow is alternating. Next ଯିବା 120 direct online starter are used in induction motor for dash से कहला direct online starter use induction motor for कौन ना low starting ପାଇଁ ଆମେ यूज କରୁଛୁ next ଯିବା which of the following effect is possible when a two phase supply is connected in two phase starter coil ଯଦି ଦିଟା phase supply ଦବା connect କରିବା ଦିଟା phase starter coil କଣ ହବ ତା କହିବା Option A कहला a constant magnetic field is produced. Constant magnetic field is produced of constant. Option B कहला rotating magnetic field is produced. Rotating magnetic field produced of. Option C कहला a pulsating magnetic field is produced. Pulsating माने कौन DC केस पड़े ये तो केबे हेला हबन Option D कहला an alternating magnetic field is produced. Alternating magnetic is produced of कौन हबन ना a rotating magnetic is produced. Rotating magnetic is produced हब ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖ rotating magnetic field is produced generated by polyphase supply system 2 phase 3 phase 6 phase etc. Pulsating magnetic ହଉଛି କଣ generated ହେଉଛି single phase supply ପାଇଁ pulsating magnetic field ତ ଆମେ DC କେସରେ pulsating magnetic ବି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ pulsating magnetic DC କେସ magnetic ତ ହବନି single phase ପାଇଁ ଆଉ Sodu कहला 122 नंबर the maximum speed of a starter of 50 Hz induction motor ଆମେ maximum starter କେତେବେଳେ କରିବୁ ନା pole ଯେତେବେଳେ 2 ହବ pole 2 ହେଲେ maximum speed କେତେ ହବ ନା 3000 rpm ऑप्शन ए ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ आंसर ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହଁ 124 नंबर देखो प्रॉब्लम हमें बाछी बाछी करिवा प्रॉब्लम ପାଇଁ के रीड हबनी What is the maximum energy stored from the starter winding, rotor winding, and air gap at any angular position? से कहला which of the maximum energy stored from the starter